Second quarter. Bola ng San Beda, College Alabang. Ginobili. Dinidribble ng bola. Pinasa kay Lata. Lata, anak na po. Pinasa kay Yogis. Basket na naman. Nag-iinit na yan. Bantayan niya yan. Sinasabi ko. Bantayan niya yan. Number 5, giving the ball. Kalen. Chura. Number 7. 7. Pero sa korner, tumira ng 3. Na-rebound. Na-rebound yung Ginobili. Pinababa ang bola. Kevin na naman. Yogis for the dribble. What the hunting, man? Nice swing. Number 9 naman sa laksak. Nice drive din. Jedi, no baseline. Yari ka kay papa mo. Squad. Number 24, second free throw. Wala, nari ko ni Gobert. Ginobili. Dribble. Pinasa kay Hayden. Pinandog kay Ginobili. Tantiling. Nice defense. Pinipressure. Tata, Bumabelo. Eto na, kaliwa. Wala ba? Number 7. Pinasa sa corner. Shot, pinalit ni number 24. Pinasa sa corner na naman. Binalik. Miguel. Naribo ni Gobert. Pinasa kay Ginobili. Ayan na, Rosmar. Grabe yun. Grabe ka. Basket na ba? Turnover pala. 36. Pinasa sa number 24. Binalik. Number 7, tumira ng 3. Triple-double na kasi ano. Kalen, bumabelo na. Ay, grabe, walaan yan. Tumitingin pa dito. Tumitingin po. Sige, tumingin ka lang. Hindi ko lang okay. Hello. Number 7. Masalaksan. Tiribon. Pinilit na tira. Naribo ni Gubert. Grabe kong Gubert na to. Philippine Labor. Sinasa na Ginobili. Bola ng University of Baguio. Dribbling the ball. Number 5, dribbling the ball. Pinandok sa number 7. Number 7 sumalaksak. Jump shot. Basket yan. Para may number 7. Ginobili pinasa ka middle. Gobert pinasa kay Lata. Ay, ang kaliwa. Pinalik. Yogi sumilig. Ana, naribo ni kaliwa. Kalen, pumig. Rebound. Kanina naman. Rasman lang ang malakas. Sabrip. Pasok din. Out labas. Tama, pre. Number 7. Pinasok na bala ni Cervera sa Pela. Drive Lamina. Corner. Number 5, tumira ng 3. Basket. Shot Kyle. Drive Lamina. Binibay si Ganda. Pangkikinas ako. Drive Lamina. Pinasa na number 5. Tatlo kayo. Wow! Grabe si Pela oh. Ganito. Bounce, pre. Uy, Mati tumira ng 3 bigla.
Number 5, pinasa sa number 27, ay 7. Number 5, give the ball. Number 7, pinasa sa corner, big, talaksak, sinalisal, bay! Pwede kami na. Di. Pico, pinasa kay Pwede kami na. Pinasa sa kalaban na naman. Ibay na, huwag ka mukha. Number 5, pinasa sa number 27. Binalik sa number 5. Number 7, pinasa kay 25. Number 5, tumira na naman ang dress! Naliwali yung Matthew. Tayo na nila, kaya na. Nag-iisip pa. Wala nang isip, nag-iisip pa. Number 2, pinasa kay Matthew. Pinasa kay Matthew nila. Ay, nakinabangan ng lahat. Wala ka rin. Ay, grabe! Grabe yun! Sayang yun! Number 5, Dumidiscuss kasi number 7. Number 5, pinasa sa corner. Binalikan kay Torres. Wala na naman. Ayun na, ulit, di mo pigilan. Pinasa kay Matthew. Lumayang na mga balhe. Mas kamay. Binalik na kayo ulit. Easy lang daw, easy lang. Mukhang tinira to ah. Fake. Tinira nga to. Pinasa naman. Bakit tumira mo? Ken. Run, go. Number 87. Court to court, dribbling court to court. Number 5. Pinasa kay Andre Edward. Number 5. Next pass. Grabe yung pasahan yun! Grabe yun! Shot yan. Great! Pinasa sa Hanford. Stop. Bata Edward. Stop! Sabran, hatid na. Shout out kay Gigi. Simple lang sa gilid. Bueno! Foul natin! Sumabay ka pa! Kaya ito kay Edward! Stop. Red stop pa. Good, stop. Labas. Pasok. Score 32-25. Kalil. Pinagpapres. Wala. Ipon. Naribon ni number 34. Vince. 34 Bumubuelo. Foul. Football rep. Number 21. Mendoza. Second personal foul. 13 foul. Dito, spread. Second withdraw. Wala pa rin. Jedi. Pushing foul. Number 33. Ginobili. Pinasa kay Kaliwete. Ginobili kay na. Bubel naman. Binalik kay Hayden. Hayden, bumubugto. Freedom. Shot na connect. Stop. Labat and Andata. Number 27. Pinasa sa number 33. Foul. Who's foul rep?
number 24. Number 27. Release the ball, pinalo sa number 34. Pinalo na gitna. Grabe Nick Maricela. SD. Number 27. Number 27. Pinalo sa number 23. Number 25. Pinalo sa number 23. 23. Pinalo sa... Ah, bakit to? 6 seconds to shoot. 5, 4, 3, 2. San Beda, kaya ko na bang ball. Ginobili. Pinasa kay Rudy. Ginobili. Otto, tumira ng tres. Wala, narimo ni number 33. Pinasa sa number 27. Number 34, pinasa sa number 25. Sinalaksak. Ang lakas ng mga katawan. Otto, jump shot. No good. Number 35. Sinalaksak. Pinasa. Ah, Tamblay. Bola ng San Beda. Last 59 seconds. Remaining time. 55 seconds. Otto, pinasa ka rin bumubuelo. Favorite mo boy ka rin, Pagyo. SD Miguel. Number 25. Pinasa na number 27. Sonjo. Sira. Wala. Bola ng University of Baguio. Stop. Last 40 seconds to shoot. Number 25 na mira. Wala. Otol. Pinasa. Time out, time out. Number 5 is holding the ball. Number 5. Regalo na kasama yung number 28. Last 8 seconds to shoot. Number 5 is holding the ball. 5, 4, 2,